Alô, alô, 1, 2, 3, biribiri, testando, 1, 2, 3, alô, alô. E aí galera, beleza? Aqui é o Doido e hoje nós vamos começar aqui uma live épica, uma live lendária. Vamos jogar Mass Effect Legendary Edition. Esse sim que é assim, versão mais nova do clássico, da trilogia clássica Mass Effect, que é uma trilogia que eu gosto muito, adoro Mass Effect, acho muito legal. Comecei jogando Dragon Age, né? Acho que, bom, como estamos aqui, dá pra contar um pouquinho de história. Em 2011, eu tava procurando o Skyrim em mídia física pra comprar, pra poder ter comigo, né? Porque eu queria. Na época eu era ainda meio desconfiado de Steam, jogo via download. Então eu queria ter a mídia física do Skyrim, só que eu não achava em lugar nenhum. O cara me ofereceu o Dragon Age 2, que na época tava lançando, né? Era o que tava no ar ali. Não comprei, mas depois de um tempo apareceu uma promoção na nuvem. Ele ficou muito barato, tipo 20, 30 reais, era bem baratinho. E eu resolvi comprar o Dragon Age 2 e eu comecei a jogar Dragon Age. Fui atrás do primeiro, que também peguei uma promoção na Steam, que tava todos os jogos ali por, sei lá, 50 reais, que na época também era muito bom. Joguei o Inquisition. E aí eu falei, pô, que mais que tem dessa pessoal, né? Tem o Mass Effect. Peguei o Mass Effect 1, pirata. Não me envergonho disso. Joguei todo o Mass Effect 1 na versão piratinha. Tinha o Mass Effect 2, que também tava. Que tava ali também na versão pirata, só que ele não funcionava direito. Aí eu fui, comprei o Mass Effect 1 na Steam. E depois disso, eu achei uma trilogia em mídia física. Aliás, espera aí até. Será que ela tá por aqui? Deixa eu ver. Tá. Eu vou mostrar aqui. Aqui, ó. Trilogia original, mídia física. Bonitona aqui. Todos os CDs bonitão. Deixa eu ver aqui. Fletinho. Pena que não veio mais nada, né, de... Vem a capa bem bacana. Com a Normand e o modelo de cueca aqui. Adorei esse jogo. Joguei ele inteirinho. A saga de Mass Effect completa. Achei ele sensacional. E destruí ele assim, um atrás do outro. Agora aí lançaram o Andrômeda. Comprei o Mass Effect Andrômeda. Eu comprei na pré-venda. Nem tinha saído os requisitos mínimos máximos dele. Comprei na pré-venda já direto. Já falei, não sei se vai rodar no meu PC, mas eu quero. Não rodou, tive que fazer um upgrade no PC para poder jogar o Andrômeda. E aí anunciaram que ia sair todo o remake da trilogia. E eu queria muito pegar o remake da trilogia. Eu falei, mas não tinha sentido. Pra que eu ia pegar o remake da trilogia? Deixa eu ajustar aqui a tela, que ele tá um pouco... Agora sim. Mas pra que eu vou pegar o remake de um jogo que eu tenho ele aqui, completo em mídia física, bonitão?
Sabe, não tinha conteúdo extra a mais. Na verdade, tem até conteúdo extra a menos. Porque parece que tem um DLC que também não me fazia a menor diferença, né? Um DLC de. Tipo, de uma galeria de tiro. Que eles falaram que eles perderam o código, que eles não tinham mais como refazer. Ah, beleza. Nem me estressei, mas eu queria muito pegar a trilogia remasterizada. E aí, veio o motivo de que porque eu fiquei um tempo fora da Twitch, como eu fiz umas lives lá no YouTube. Estou testando aqui para ver se dá mais acesso aqui na Twitch ou se no YouTube é melhor. Vamos ver o que dá. A Amazon falou que ia dar o Mass Effect grátis. Falei, pô, Mass Effect trilogia de graça? Só tive que esperar. Só que quem assina a Amazon é a Videl. É ela que tem a Amazon grátis. Falei, loguei na conta dela. Loguei a conta dela com a minha Origin e peguei aqui a edição lendária. E agora a gente vai brincar um pouquinho. Vou jogar um pouco aqui do primeiro. Cara, ouve essa música. Meu Deus do céu, como essa música é boa. A música desse jogo é muito boa. Eita, espera que tem um problema aqui. Achei. O que deu? Voltou. O OBS estava pegando o launcher e não o jogo. Ouve essa música. Fui atrás dos livros de Mass Effect. Não lançaram aqui no Brasil todos, só lançaram os 2 primeiros volumes. O terceiro eu li pelo celular e o quarto volume eu mandei importar. Li todo em inglês. Welcome to Alliance Military Database. Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Vou jogar com a Jane porque eu realmente gosto. Pra mim isso aqui não é o Shepard. Isso aqui pra mim é o modelo Mark Vanderloo. Porque pegaram um modelo de cueca aí que nunca fez nada em relação a jogo e pegaram pra fazer ele de cara do Shepard. Não. A mim, ela é a Shepard verdadeira. Please log in to access your profile. Vai ser a Profile gente. reconstruction complete. Confirm. Identification confirmed. Level scanning. Em Classic Mod 160 range. Não. Power Squad usage. Subtitles 1. Autosave enabled. Auto level up. Vamos jogar no easy porque eu quero ver a história. O que me interessa é a história. Jogar jogo de tiro eu jogo Counter Strike se for. Não, o que me interessa é a história. Olha esse mass relay. Well, what about Shepard? Earthborn, but no record of her family. Doesn't have one. She was raised on the streets, learned to look out for herself. She saw her whole unit die on a cruise. She could have some serious emotional scars. Every soldier has scars.
Shepard's a survivor. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? Sim. That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. Em 2148, exploradores de Marte descobrem os restos de uma antiga civilização. Décadas de mistérios, artefatos, novas tecnologias conseguiram possibilitar a viagem mais rápida que a luz. Uma incrível... não, vocês voltam aí, vocês lêem. Vale muito a pena. Oi, Normand. Há quanto tempo? The Arcturus Prime relay is in range. Oi, Initiating doutora. transmission sequence. Commander? We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot. Acquiring approach vector. É All muito stations legal secure isso. for transit. A Jane Shepard. Approach run has begun. Nossa, é muito legal o Mass Relay. Ele meio que ele estilinga as naves para longe. Hitting the relay in 3, 2, 1. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment, so you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead, so that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. Only an idiot believes the official story. Geralmente você tem aqui três escolhas, né? Uma é mais polida, né? Uma é mais legalzinha. A do meio geralmente é mais descontraída, né? Uma coisa um pouco mais brincalhona. E a última geralmente é uma mais agressiva. Agora, esse rosto da Shepard, ele só foi aparecer no terceiro jogo. Aqui eles colocaram nos 3 jogos esse que é o rosto da comandante Shepard. Eu gosto de geralmente de fazer a escolha mais de boinha, né? Não gosto muito de ser nem muito bonzinho, também não tem motivo para ser ruim com o Joker. O Joker é um dos caras mais legais que tem nessa nave. Então eu vou de... Você está exagerando. You always expect the worst. Now, bad feelings are an occupational hazard. But we don't go anywhere unless there's a good reason, so... What are we doing here? Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? Uhum. He sounds angry. Something must have gone wrong with the mission. Captain always sounds like that when he's talking to me. Can't possibly imagine why. A voz da dubladora da Shepard também é uma das dubladoras mais legais que tem de jogos. Vamos ver se o Chico vai falar mais alguma coisa. Opa, não,
Não, não, não, não. Guarda a arma, guarda a arma. Não, guarda a arma. Ah, eu não sei como guardar a arma. Eu não sei. Fire in the hole! Nossa, meu Deus. Cara, como guardar a arma? Seu... Ai, coitado. Guarda a arma. Eu não sei como guardar a arma. Form up! Eu não sei o que eu fiz. Não. Não. Ah, descobri como guardar a arma. Não. Não. Eu quero falar com o Joker. Como que eu falo? Não, F. Não. Como que eu falo com o Joker? The captain's waiting for you in the comm room, Commander. Ah, espaço. You probably don't want to keep the captain waiting, Commander. Eu provavelmente não me importo. O Anderson é muito gente boa. Quem é você? Ah, tem uma NPC aqui. Não, não dá pra falar com eles. Já gastei a granada à toa. Ah, eu tô vendo que eu vou jogar todo esse jogo de novo. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down at engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. O que você quer dizer? You think the Alliance brass is holding out on us? If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. Os espectros que eles falam são tipo soldados de elite, assim, o mais What do you know about the stealth systems? totalmente I just know renomado. it masks our location from scans and sensors. Cutting-edge technology. The Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper, less chance of security leaks too. Plus there's Nihilus. It's pretty obvious the shakedown run is just a cover. Cobertura? Damned if I know, Commander. We're out here on false pretenses. I'm not a fan of being left in the dark. Do you have a problem with the captain? No, man. But I can't figure out what he's doing here. Captain Anderson is one of the most decorated Special Forces officers in the service. If he melted down all his medals, he could make a life-size statue of himself. Caramba. You don't send a soldier like that on a do-nothing mission. He's treating this shakedown run too seriously. Something big is going on. You don't trust Nihilus. I don't like Turians in general. It runs in my family. Eu também não. Grandfather fought in the First Contact War. Lost a lot of friends when the Turians hit us. Nihilus is no ordinary Turian. You've got that right, Commander. We're an Alliance vessel, human military, but Nihilus doesn't answer to the captain like the rest of us. Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. I don't like it. Tá. E aí, o que eu falo pra ele? Dou um tchau, vou dar uma olhada, ou vou mandar ele só fazer o trabalho dele? Bom, vou falar que vou dar uma olhada. I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. I grew up on Eden Prime, Doc. It's not the kind of place Spectres visit. There's something Nihilus isn't telling us about this mission. That's crazy. The captain's in charge here. He wouldn't take orders from a Spectre. Not his choice, Doc. Spectres don't answer to anyone. They can do whatever they want. Kill anyone who gets in their way. Ah, you watch too many spy vids, Jenkins. Doutora, oi doutora. What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action.
I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Eu vou ficar do lado da doutora. Only a fool goes looking for a fight, Corporal. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I heard Nihilus once took down an entire enemy platoon all by himself. Man, I can't believe I'm on a mission with an actual Spectre. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official O cabelo da doutora era mais grisalho. Agora tá meio acinzentão, cinza mais escuro. Protected at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. Parece que será, talvez no terceiro jogo ela fique com o cabelo mais grisalho para dar uma impressão de envelhecimento. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even paradise gets boring after a while. O que você tá fazendo aqui? Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. Não tem motivo pra ser babaca com ninguém. Just treat this like every other assignment you've had and everything will work out. Easy for you to say. You proved yourself on a cruise. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. You're young, Corporal. You have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. Don't worry, ma'am. I'm not gonna screw this up. Deixa eu ver se tem mais algum. Não. Opa, Vini, tudo bom? Jogar uma das melhores trilogias já feitas na história do videogame. Bate a companhia. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. Isso aí, não, isso é Mass Effect. I'm Não é interested in Genshin. this world we're going to, Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. Ai, caramba. They say it's a paradise. Yes, a paradise. Serene, tranquil, safe. Eden Prime has become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it, really? Vamos direto, vai. If you've got something to say, just say it. Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. Ai, caramba. I already figured that out. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. Porque o segredo? O que a gente vai pegar? What's the payload, Captain? A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Ai, cara. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big ship. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years.
But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable, too independent, and dangerous. Sharing that beacon will improve relations with the Council. Plus, they need their scientific expertise. They know more about the Protheans than we do. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action. He's here to evaluate you. Não vou ser ruim com o Anderson. What's going on, Captain? The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. Not many could have survived what you went through on Akuz. You showed a remarkable will to live, a particularly useful talent. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Você? Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. Você apoia, I assume Capitão? this is good for the Alliance. Earth needs this, Shepard. We're counting on you. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. What do you know about the Protheans? Just what they told us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 years ago. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. Faltou só umas legendas em português. Ia ser I'd like bom. to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Nossa, Prothean mas tá technology. muito, assim, muito aparente que essa versão remasterizada ficou muito melhor. A versão original era estava bem ruinzinha. What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Mão errada? Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. Eita, cara. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need.
Nossa senhora, esse barulho. Pensa num barulho que deixa a gente sem dormir por um tempo. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. E ninguém tá preocupado com a nave gigante e tentacular ali? Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You go in. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you're coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck! We are approaching drop point 2. Beleza, o jogo é sempre assim, é com 3 pessoas. Tchau, Normand. Você sempre vai controlar o time de trem. Ah. Aqui tá uma... Qual que é o botão da pausa tática? Cadê a pausa? Ah, aqui. A pausa tática é legal porque você dá ordem para os seus colegas, né, para eles ir fazerem alguma coisa, tipo se esconder. Deixa eu ver. Cadê? Aqui. Não, Kaidan throw, Kaidan sabotagem. Kaidan se mexe. Cadê o Kaidan? Como que eu faço pro Kaidan? Isso era mais fácil. Bom. Nunca me estressei muito com isso. Gas bags. Don't worry, they're harmless. Só são ruins se a gente atirar nelas, né? Oh God, what happened here? Vixe. Hold left shift to switch weapons for the squad. Não, ele já tá com a lesa. Como eu faço pra dar ordem pra ele ir pra lá? Eu não lembro. Ah! É no Q e no E, lembrei. Segura. Já era. Ainda bem que não deu tempo de se apegar. Ai, 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 segura. Ai, ai, ai. Já era. Um a menos. Rip right through his shields. We're out of chance.
A gente não pode... Sometimes Marines die. The rest of us just have to carry on. We still have to find that beacon. Aye, aye, man. A gente tem que pegar o bacon. Ah, Medgel. Tá. Medgel eu conheço. Tá. Vou usar o V pra... Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Já Got some burned out buildings here, Shepard. A lot of bodies. I'm gonna check it out. I'll try to catch up with you at the dig site. Ganhei level, vamos aumentar. Aham. Tá. Eu gosto de aumentar aqui tanto o charme quanto a intimidação, porque aí eu fico mais, aparece mais diálogos. E eu vou aumentar a rifle de assalto, que é a arma que eu mais uso. Ah, ótimo, Toggle Helmet. Kaidan. Kaidan também, Toggle Helmet. Kaidan eu vou upar ele automático, porque eu não sei o que é melhor pra ele. Então, beleza. Tem o Journal e o Codex equipamento. Tá bom. Aqui me permite equipar. Não tem nenhuma arma nova. Nossa, tem um pessoal que sabe o nome de todas essas armas aí nos grupos de Mass Effect. Eu não sou... Não sou desse nível, mas... Os caras discutem qual é... Ah, não, a arma tal é melhor do que a arma X e Y, não sei o que. Aqui. Aqui agacha. Ah, tá. Espaço eu vou pra cobertura. Ótimo. Tá. Que o vai na frente, vai. Agora volta. Ai, ai, ai. Diabo. Tem mais alguém? Vai ali. Tem mais alguém. Cadê a minha dor? Cadê a minha... Ah, é essa mesmo. Não, pera. É essa aqui mesmo. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não. Kaidan, vai ali. Vamos. Esconde. Opa! Ah, não precisei. Cutscene. Ai, caramba. Eita caramba. Isso deve ter doído. Ah não, ali é... Nossa, eu já ia atirar na... Pronto. 2 tiros só pra economizar bala, né?
Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, ma'am? Tudo bem? Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. The others weren't so lucky. Oh man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. O que aconteceu com a sua equipe? Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. Não, vou falar que você não se culpar, não foi sua This culpa. isn't your fault, Williams. You couldn't have done anything to save them. Yes, ma'am. We held our position as long as we could, until the Geth overwhelmed us. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. You're coming with us, Williams. We need that beacon. Aye, aye, ma'am. It's time for payback. What else do you know about the Geth? Just what I remember from history class back in school. They're synthetics, non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Well, after that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. Quando você conhece a saga, você vê essas explicações básicas, você já sabe tudo, né? Mas Tell me everything you know about the beacon. They were doing some digging out here to extend the monorail and expand the colony. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins, and the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. e o cientista? What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol until the Geth hit us. We never knew they were coming. Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime. None that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Luckily, he's on our side. Sorry. Like I said, no Turians. Move out! Nossa, ela tá falando mó de boa, daqui a pouco... Vai logo! Tá. Squad. Vamos gastar os pontos. Também vou colocar ela automática e tirar o capacete, porque eu acho mais... Tá, cadê? Tem as caixinhas por aqui que eu tinha ali. Vou pegar... Take all. Beleza. Armadura leve Scorpion. Tá, agora eu posso mudar o equipamento dos meus... Ah não, pera. Aqui, equipamento. Armadura. Tem uma armadura leve aqui. Ela tem mais shield e poder de biótico. Como eu não sou biótica, ela não serve pra mim. Ela tá usando uma armadura que também tem um pouquinho de biótica, mas ela também não é biótica. O Kaidan, ele é abiótico, então pra ele essa armadura é melhor. Equipar. Beleza, agora eu volto pra cá. Agora eu posso equipar. Não, pera, vamos ver. Eu peguei balas, eu peguei um reforço de bala pra minha arma. Eu posso pegar então aqui. Vou colocar Hammerhead. E tem modificação pra arma, mas eu não tenho nada. Então volta. E a outra eu vou dar essa aqui pra Ashley.
Tem mais alguma coisa por aqui? Deixa eu ver pra lá. Tem alguma coisa pra cá? Tô de cara com o inimigo. Ah, ó, tem ali coisa, ó. Já ia deixar pra trás. Mais um de Medshell, ótimo. Passei por cima dos cadáveres, ninguém nem viu, ainda bem. Ali o cara foi empalado por esse negócio. Coverback the Rock. Me falaram pra eu ir pra cobertura. Tem alguém aqui? Eu não tô vendo. Smells like smoke and death. Não, aqui. Tutorialzinho, né? Pra eu... Ah! Cadê você? Parece. Uma menos. Aperta G para jogar a granada. Nossa, eu mandei a granada lá longe. Tem mais alguém? Tem alguém ali. Acho que acabou minhas granadas. F to melee combat. Eu vou precisar ir perto porque ele tá escondidinho e não quer sair. Ai caramba, tem a galera atrás de mim. Vai pra ali. Já tem alguma coisa aqui. Aqui era a escavação. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. You think anyone got out of here alive? If they were lucky. Maybe hiding up in the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Então vamos lá. Então, eu upei de nível. Tá. Tenho 6 pontos. Comba. Pronto, vou gastar tudo do meu carisma ali para poder abrir mais opção de diálogo. Tá, onde que é? Opa, pega tudo. Vamos ver o que veio. Rifle de assalto. Avenger 1. Eu acho que eu vou mudar. Não, é bem pior essa. Não, vou deixar. Não, não peguei nenhum. Não. É pra
cá que eu tenho que vir? Acho que é. Ah, não, tô indo no caminho errado. Pra cá. Looks like they hit the camp hard. It's a good place for an ambush. Keep your guard up. Ai, caramba. Oh God, they're still alive. Não por muito tempo. What did the Geth do to them? Ah! Caramba, não tá baixando meu rifle de assalto. Opa. Cadê? Cadê? O upgrade kit, cadê? Ali. Take it all. Vamos ver o que a gente pegou. Não, nada, volta. Eu vou botar isso aqui na minha... Ah, não dá. Isso dava pra colocar no... Não, pera. Eu quero tirar. Agora bem. Ah, pronto. Agora eu quero colocar na minha arma. Pronto. Peguei alguma coisa. Armadura média de Túria? Não. Não tenho nada para modificar. Minha granada. Nada. Nada. That door. It's closed. Security lock's engaged. Guardar arma. Tá. Agora ou eu posso tentar hackear a porta, mas eu preciso de alguém que tenha decriptação ou eletrônico, ou eu posso gastar Medigel ou Minigel, né, que é negocinho aí importante para você fazer armas, upgrades e tudo mais. Deixa eu ver. Tá. Vai, manual override.
Ah. Você vai hackear isso aqui é que nem jogar o joguinho do sapo do Atari. É basicamente o joguinho do sapo do Atari. Humans, thank the Maker. Hurry, close the door before they come back. Vocês estão de boa. Don't worry. We'll protect you. Thank you. I think we'll be okay now. It looks like everyone's gone. You're Dr. Warren, the one in charge of the excavation. Do you know what happened to the beacon? It was moved to the spaceport this morning. Manuel and I stayed behind to help pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. 1 second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the destroyers. Bringers of darkness. Heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Did you notice a Turian in the area? I saw him, the Prophet, leader of the enemy. He was here, before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry, Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network. Remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil, awakened the beast, unleashed the darkness. Manuel, please. This isn't the time. O cara tá malzão. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Say goodnight, Manuel. You cannot silence the truth. My voice must be heard. Oh my God! What did you do? That might have been a little extreme, Commander. You can't just go around whacking people in the head. Ele vai ficar bem. Just a little bump on the head. Let him sleep it off. I suppose you're right. By the time he wakes up, the meds will have kicked in. Williams, take us to the spaceport. Good luck, Commander. Ele vai ficar bem. Ele vai só vai nanar. Só botei ele pra nanar. Yes? Is there something you need? We better get moving. Não. Good luck, Commander. Só quero ver se me dando boa sorte novamente. Pronto. Manuel vai nanar um pouco. Vocês vão ficar de boa aí. Saren. Nihilus. Tá bem na cara que esse mano é o This isn't vilão, your né? mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Turiano a menos no mundo. What is that? Off in the distance. It's a ship. Look at the size of it. Nossa. Deixa eu ver que eu consigo já ir abatendo daqui.
menos. Eu gosto de fazer isso. Ficar de longe e vendo que eu consigo despachar antes de começar o combate. Facilita tanto a minha vida. Ah, mas já era. Não deu muito certo. Au. Vem, get. Um get a menos. Não vale a pena ir lá pro meio da loucura pra combater. Fica de longe, fica matando quem der. Quando você chegar lá já vai estar menos da metade dos inimigos ainda de vivo. Vamos procurar, tem mais alguém por aqui? Mais alguém? Mais alguém mexendo? Fatiou. Vamos lá. Ó, é jogar o jogo do sapinho, isso aqui. Ai. Everybody stay calm out there. We're coming out, we're not armed. Is it safe? Are they gone? We took care of them. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Do you know anything about the Prothean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. Vixe. Nossa senhora. Ai, que bom, o jogo crashou. Que legal, o jogo crashou. Poxa, tudo que eu queria nessa vida. Que o jogo ficasse crashando. Só porque eu queria jogar ele. Que caramba. Que dá pra gente brincar aqui um pouco então, enquanto já que o jogo fez o favor de crashar. Bom, então vamos deixar pro próximo, né? Próxima live a gente continua se der. Vamos ver da onde que a gente volta. É isso aí então, gente. Obrigado por estar aqui. Quem for assistir essa live no futuro, quem assistiu, quem acompanhou,
É terrível. Valeu, Vini, valeu por estar aí ainda. Muito obrigado por todo mundo. Uma boa noite e até a próxima. Fui.